بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں، وہ سونٹھ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹھ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ کھیل کے دوران اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر برف کی ٹکور کریں، فوری آرام آئے گا۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ حرام جانور گھر میں لانے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ بدن میں جنسی اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسپغول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔
ऊंट का गोश्त खाने से जिस्म को ताकत मिलेगी। ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से बाल रूखे हो जाते हैं और बालों की चमक भी ख़त्म होती है। जो रोज़ाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा ले, उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बदन की ताकत में इजाफा करने के लिए घर में ज़्यादा दालें इस्तेमाल करें। रात के वक्त नाक में तेल लगाने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। कंधों पर कुछ देर पानी डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हल्दी के इस्तेमाल से बदन का दर्द दूर हो जाता है। भैंस का दूध बदन को मोटा कर देता है। जो औरतें बंद जूते ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनका हाफजा जल्दी कमज़ोर हो जाता है। गाय का दूध पियो, ये रंगत को निखारता है। केला खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, इससे बलगम पैदा हो जाती है। गीले बालों में कंघा करने से गुरेज करो, इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। बकरे की मीख खाने से ताकत आ जाती है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। नमक और सौंफ पीस कर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलेगा। बगैर दूध वाली चाय पीने से बदन से फालतू चर्बी चंद दिन में पिघल जाएगी। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको चूस लिया करो। लीमू और अदरक का रस मिलाकर पीने से वजन में कमी आती है। नेकी और भलाई करते रहो। नेकी करने से इंसान को अंदर से खुशी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा निखरा रहे और बुढ़ापे में भी आपकी जिल्द ना लटके, तो जवानी में ही जब मौसम हो माल्टे ज़रूर खाया करें। किशमिश खाने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्जी का सालन बनाकर काली मिर्चें डालकर 3-4 दिन तक खा लें, अफाका होगा। जो पेट भर कर खाना खाते हैं उनको लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं तो सर को नमकीन पानी से धो लें। भिंडी की जेल बालों में लगा देने से बालों में चमक ज़बरदस्त आ जाती है। जिल्द की खूबसूरती के लिए बादाम के तेल में विटामिन ए और बी पाया जाता है, जिसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। इस तेल से आप अपने चेहरे पर रात को मसाज करें और सो जाएं। सुबह उठकर चेहरा नॉर्मल तरीके से धो लें, इससे चेहरे की चमक वापस लौट आएगी। रोगन बादाम पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। चंबल और कील मुहासों से निजात दिलाए। बच्चों की जिल्द, सेहत और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। चाय खाने के फौरी बाद पीने से खाने को हजम नहीं होने देती। अगर आपके सर में बहुत सी जुएं हो जाएं, तो अपने बाल नमकीन पानी में भिगो दें, इससे आपकी जुओं का खात्मा हो जाएगा। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से 100 साल तक कभी मैदा खराब नहीं होता। फालसे की लकड़ी की मिसवाक बनाकर दांतों पर लगाओ, सारा दिन मुंह से खुशबू आती रहेगी, बदबू आना बंद हो जाएगी। सफ़ेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल करना सेहत अता करता है। दोपहर को थोड़ी देर सोने से अकल बढ़ती है। करेला शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का रस
शुगर कम कर देता है। आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। केले के छिलके चेहरे पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस घर में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत ज़ात की हुक्मरानी हो, ऐसे घर के अंदर कभी रिश्ता मत करना। जो औरत नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाए, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। पालक और बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। आड़ू दिल की कमजोरी को दूर करता है। अगर भूख की कमी का मसला हो तो अंगूर ज्यादा खाया करो। मैदे की कमजोरी को खत्म करते हैं। आड़ू खाने से मैदे की सफाई हो जाती है और मैदे की बीमारियां नहीं लगती। ऊंटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत कर देती है। मेहमान की खिदमत करने से रिस्क बढ़ता है। ज्यादा गोभी खाने से कभी जिल्द नहीं लटकती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ कमजोर होते हैं, तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। बिल्ली घर में नजर आ जाए तो उसे दूध गोश्त का टुकड़ा खिला दे, आपके रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। ख्वाब में आसमान में उड़ते देखना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की दलील है। हामला औरतों के लिए बेहतरीन फल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। शाम को गोभी खाने से बादीपन बढ़ता है। खीरे का जूस जिल्द को तरोताज़ा रखता है। खाना बनाते वक्त लोहे का चमचा इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारियां आती हैं। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करना चाहिए। हामला औरत अगर हमल के दौरान दूध पिए तो बच्चा सफ़ेद पैदा होता है। वो लोग जिनके मैदे में तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती हो, उनको चाहिए कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल करें। अगर किसी को लकवा या सर्दी की शिकायत हो तो 1 चम्मच सौंठ शहद में मिलाकर मरीज को दिन में 4 बार दें। मैदे की कमजोरी के बाइस भूख कम हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब का रस निकाल लें और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा और नमक डालकर पी लें। भूख भी लगेगी और मैदा भी ठीक रहेगा। हामला परिंदे घर में रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर किसी को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो कि वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। बदहज़मी से बचना है तो खाना खाने के बाद गुड़ खा लें। हाफजा बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर निहार मुंह खा लें। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। इंशाअल्लाह शुगर का 100% यकीनी और फाइनल इलाज। 100 बादाम कोई कड़वा ना हो, 100 काली मिर्च साबित दाने, 100 सब्ज इलायची छिलके समेत, 100 नीम के पत्ते धोकर खुश्क कर लें। 1 पाव काले चने भुने हुए छिलके समेत, ये सारी चीज़ें पीस लें और दिन में किसी भी वक्त आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। शुगर का यकीनी खात्मा हो जाएगा। गन्ने का रस पीने से पत्थरी रेजा रेजा होकर निकल जाती है। आम का इस्तेमाल लौ लगने से महफूज रखता है। बेनाई को तेज करने में मदद करता है। आम का इस्तेमाल करने से कुव्वत मदाफ़ियत में बेहतरी आती है। कैंसर के मरीजों को आम का फल इस्तेमाल करना चाहिए। चने की दाल के पानी से 1 हफ्ते तक मुंह धोएं।
چہرے کی سانولی رنگت سفید ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے دانے بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ سر میں خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے چھوٹی الائچی لے کر دانے نکال لیں اور باریک پیس کر ایک بڑے کیپسولوں میں بھرتے جائیں اور صبح و شام دیں۔ ہائی بلڈ پریشر جو 150 تک ہو گیا ہو، اس کے لیے لاجواب کیپسول ہیں۔ چھوٹی چندن، مرچ سیاہ، سبز الائچی، دھنیا خشک، تمام دوائیں پیس کر سفوف بنا لیں۔ دن میں 3 مرتبہ ہمراہ پانی چھوٹی چوتھائی چمچ تا نصف چمچ تک دیں۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کی جلن کا علاج: کچے دودھ میں پانی ملا کر پئیں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ انڈے کی زردی پھینٹ لیں، اس سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ترین ہو جاتی ہے۔ اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کم ہوگا۔